ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ମିଛ ପ୍ରେମିକା ବି ମିଛ ଏ ଝିଅଙ୍କର ହୃଦୟଟାକୁ କେହି ବି ଚାହାନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ ଦେହଟାକୁ ଚାହାନ୍ତି देवड़ा मक्सर पेंसिल डा मारदला पर सब के सकी अरे तेरे झियोटा रेल के रे तुम्हें भी कौन करछ रेल लाइट एरिया अरे आसुन तो पछले दियाई तो आसुन गोटे अंधार राती एकुटिया झियोटा हाथरे मद बदल कौन कहूची तुम जानी ए चुप एकदम चुप बोले बारू न बोले मो पुलिस वाला ठीक रे कथा बर्ता कर और कहला मद बोतल तो बाहर आया पुलिस बाबू बाहर आ पोशाकटा सिला पुलिस वाला रो हेले भीतरटा पुरुषर ए देखो आमे भारीशी ए राजधानी सफा सुतुरा रखिबा आम काम नड़िया सतरे ना केते नबो केते 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 हाँ अबे रानी पन्ना पैसा ले देह दान करनी बे पैसा दे पुरुष किने तमारे मु कोड केते नबो तमे मु कोड फ्री रे देबी चालू ना हम पीसीआर बेन भीतर बुझिबा मु सत कहूचे भारी मजा लागिबो चल 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 चोरा प्रेम को रानी पन्ना पसंद करेनी हां खोला आकाश तले प्रेम करिबार जो मजा आसो आसो माने मु कोन ड्रेस खोलिबी हां खोलिबी हैं खोले हां थोड़ा खोली गई जोड़े बटाऊ खोल चला आओ खोली आओ खोल तमरा तमे खोल मोर भी तमे खोल तमरी मु खोलिबी हां खोला खोली तो देइबा एमिति का चांस साडले भगवान असंतुष्ट है भारतर खासियत गणतंत्र गणतंत्र मुख्य स्तंभ पुलिस फुल फॉर्म पुलिस पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी पुलिस रो मुख्य कर्तव्य स्प्रेड द लव अर्थात प्रेम बंटन करिवा केबे तू अबे केबे जाओ भलो प्रेम बंटा चलजी रास्ता घाट रे भलो प्रेम बांटु तो तमे गोटे जिंस नाही तो तोरा बाबू अरे तमर कोन जाउसी मम्मी तमे रानी तमने हाँ तमरो से तमे जाको दिने तुम्हें तुम प्रेम बांटे थिला ए देखो तुम्हें तुम पाए बर्बाद हो जाए देखो
ଓ ପୋଲିସ ବାବୁ ଯିବା ଆସ ଯିବା ଲେଟ୍ ହଉଛି କାହିଁକି ଆଉ ଯୋଉ ଫେରୁଛ ଇଏ କି କଥା ଆଗୁରାର ମତେ କଣ ତମେ ରେପ୍ କରୁଛ ନା କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି ଆସ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆସ ଏଇ ରାଣୀ अबे कौन रानी रानी हो चुके छो मझिरे आसी संडपुर हेवा तो निहाती दरकार थिला आ टिके समय एडजस्ट कर पाइलु सरा तो अभिशाप दे देबी जे आरो जन्म को कुकुर जन्म रो मुसरा तमर এই মুহূর্তটা যদি সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়িয়া যায় एकदम चुप बोली जाई तो बता माइकल फ्रॉम मालकानगिरी पुलिस वाला मो Shut up! পুলিশ ডিপার্টমেন্টে তু গোটে কলঙ্ক মাটিয়া রঙর কুত্তা তু আজ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট তোরি পাই বদনাম और कोई बेसवा माटिया रंगरो कुत्ता कुत्ता कबे कामुड़ीबार देखिछु देखिबु बेसवा तते मु देखि नेबी এ যা अबे देखि नेबी बे तो না, না। পুলিশ বাবু পুলিশ বাবু ইয়ার आत्मा अच्छे আয় অধা পকেদি কুয়ারে চাই যাইছো मीडिया फोटो उठे दो न्यूज पेपर छापी दो ओ चाकरी चली जीव चरित्र रे दाग लागि जीव চরিত্র দাগ লাগিছিল আরে কোন রিয়ার সুপ আসছিল नाम जाऊ বলেব ये बोल আজ হবানে आज किछ আও परे परे পরে परे खाओ তাঙ্ক কথা খাই শুনুছ আস আমার सामाजिक হ্যাঁ चाकरी चली परे देखा সত্য পড়ুছ फोन करी ফোন করো परे পুলিশ সত্য পড়ে না কোন পুলিশ যাবো এ রানী তুমি কোন পাগড়ি হয়ে যাইছ মো পাগড়ি হয়ে যাইছি পাগড়ি হয়ে যাইছি মো कहा पाई रानी कोंडा पागल कहा पाई रानी कोंडा को नाम बोलो महारानी कहा पाई रानी कोंडा आखरे आके मगा होतो रानी कोंडा कही देला रानी कोंडा कही देला ताकू मिछ कही घरू नहीं आस रानी कोंडा कही देला ताकू मिछ कही मारे साइरे बिकी दियो रानी कोंडा कही देला मगर प्रेम कर मो पाखरे सुओ मो पिलाटा को नष्ट करे कही देला रानी कोंडा ମୁଁ ପାରିବିନି ପାରିବିନି ରାনী ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ହାରିଗଲି ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରାଣୀ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ अरे ये कौन करछु तमे मो भई बड़े बेसिया को तमे हाथ जोड़ो कौन कहबो समाज कहबो देखो रे रानी जा अरे है निशा आस्ते आस्ते छाड़ी दौଛୁ हाँ ठीक है आओ ठीक
ଏଇ ତମ ଏ କିଏ ନାଇଁ ନିଶା ଛାଡୁଛି ପୁଣି ଆଉଛି ମୋର ହଁ ବାଗାଟା ସରିଗଲା ତ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ହଁ ତ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁଆଡ଼େ ଚିନ୍ତା ନେଇଥିଲ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାଇ ତ ଧরে ପଳେଇ ଆସିଲ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ପଳେଇଲା ଗାଡ଼ି ମୁଣ୍ଡା ପତ୍ରରେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ଦଧେଇ ଭାଇ ସେ ବେଶା ପତ୍ରରୁ କାହିଁ ଯାଉଛୁ হ্যাঁ বড়িয়া বড়িয়া বহুত বড়িয়া এইটি ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମଦ୍ୟପାନ। ସତ୍ୟ ତମେ ବି କିଏ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସତ୍ୟ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟା ତମେ ହେକି ଗଲ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲିଗଲ ଆରେ ଭୁଲିବାର ଧରିଥିଲ ଭଲ କାହିଁକି ଭାବୁଥିଲ? ସତ୍ୟ କିଏ ବିକାଶ ବାବୁ ବିକାଶ ବେଇମାନର ପ୍ରତି ଭାଇ ଚିହ୍ନିଛି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ ଆରେ ଚିହ୍ନିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ତମ ଭାଇ ବିକାଶ ଦାସ ଖାଲି ବେଇମାନ ନୁହଁ ଗୋଟାଏ କାପୁରୁଷ ଗୋଟାଏ ନପୁଂସକ। ଶୁଣ ବିକାଶ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ପୁରୁଷ ନୁହଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିପାରୁଥିବା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଷ। ବିକାଶ ତମେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଙ୍ଗ କରିନ? ତମେ କଣ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ମନ ସହିତ ଖେଳି ତା ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିନ? ତମେ କଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କରି ତମ ମନ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳିଆ ଗଲାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନା? ସେଇଟା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଦୋଷ ପ୍ରେମ କରିବା ପାପ ନୁହଁ। ବେଶ୍ୟା କେବେ ପ୍ରେମିକା ହେଇପାରେ ନା ବେଶ୍ୟା ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ ବି ସାବିତ୍ରୀ ସଜା ଯାଇପାରେ। ସତ୍ୟ ଆରେ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ ଘଟିଗଲା ସେ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବନି କେବଳ ନିଜ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଥିବା ଓଠରୁ ତମର ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତାମାନେ ତମେ ସେଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କାଳରେ ବନ୍ଦୀ ତାର ତ ପୁରୁଷ ଦରକାର ଆଉ ତମେ ବି ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନା ପାଟି ଚୁପ୍ କରି ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଯା।